جزاو ممحدار نخسالت الشباب زلوا فرمت خاب جنزب بحوحات سلازم راحين أمنا كبلو دبنات إن تجري تقايم الله قدك إحب حر أجندة بالسجنا زي كنا أجندة لأخذ سبونسراتون هاجراتي قبل بريزيدنت سياسة فوركي قلتهم جنرال تجري فقرادو قبل اللوم قبل جنرال سامورانس تزاري والله أبي أحمد زمر حسرعت بالسجنا بفتوم رعد دنقات أنا أتيولو كتب الإيرترافليتا إثيوبيا تجبر كل مرة وفر يا بقولنا خوينا خمت ترقف إسرائيل قلت الله سلام تنا بالنا بيتسب كل ميديا الساعات زحزنا محاوريتات بغند نتبتات فلمنا نسنا بكتالكم بخبر بمعدام ناب زرزر مبيلنا جزاهم محدار نخسالت الشباب زلوا فرمت خاب جنزب بحوحات سلازمرة حين أمنا كبلو دبنات إن تجري تقايم الله أزي استقلت أو دبنات إن تجري هلو كنتات تجري ملكيتون ميدياتها تاب ذهب وأنا ومبرهم نتمجلت ذهب دكتور دجال مزجبة نايت متهفتي ناي ورك هفتن ناي مخت جنزب نحويس بركز بالجدات أودي تاب زي تجبر الكنت حزي بجزاهم محدار زي كبزل جنزب حقه وخوني خلين دحر مبال ناي مخت جنزب حويس كلهم ناي منجس إيد أتاونت زلوم قدات أوديت نخجبر تسوي علام تجرين هافتح ترزي كونس نايم محدار تجمع كم زلواز زخاخرتي ودب نزقن تحت تدم بحوحات محدر محاور بمخاني قبل قالي علام بهراو تاوعي تمتخاب هافتن محكم قدات كنات تمزاولتنا مربوطة مملس نحويت نزو علم تخاب هافتي بريزيدنت جزاوم محدار تجري جنرال تادس ورد كالو تاكلاتنا بسترخب العصر سلسة ترين بلتشن عصر شومن عم تمرد كم زسالت بيتصفت بريزيدنت قالي منبار ذكري بتوسخنا ناتنت قال صاب حدقا وديقل كبل أبومبر ودبنات نتقراي دكتور دجن مزقب أفليط الله لعل قراموين طلعت تقارن نبعلنا نفترة زلنا زي متأممان نتي بيراو قال سقند حدقا خوينو كم دركب زخاخر أبومبر تودب دكتور دجن ناينات نتقال سنا منش صلاتي إثيوبيا زي كونس عالم زفولت أما بقس حساب زلنا ودبين ايلم حز تقارم سي إثيوبيا زلونا ركب بمسارته على البريتشران حق منقس ننتخون يخون دعنبر ني إثيوبيا كنفوتو زقبرنا انقاق مخنيات يبلنان كبل قليج الله جزاو ممحدار تقراي هلونا نبرتي كحلو يكالن نزمر ايادما انا بعلميا كاميرامان فيلمان قبري هو تدهايك ساعة حزي زي ترخب مخانن زملكتم اكالات علاو مقلت زي محابو من اتودب وغيش الله نحو حات زلوم كيم نموطا متصلاتو قينام نجونساي تقراين قال سنان زنا اسو تقارو كاب تقبارم تقطيبام هلونا هزبنان موحا سبرتي عم كسرحو ابوم برو دمنات نتقراي دوكسر دجن مزقبت حساسي والله قدك إحب حر أجندة بالسجنة زي كونس أجندة لأختون سبونسراتون هاجرات يلو بريزيدنت سياسة فوركيم نتي أبزوان إيرتران إثيوبيا نبكنات كياتوا سجاد فتير زلون حطوان النتاف دق بحر ماخل زجبرة بفلاي بوغن إثيوبيا سمع زلون العلاو النت إيرترات سباقت سالة تختاخي ترخاتها ملكيتون زقرب اللحطو زملسة بريزيدنت سياسة فوركيم أفدق غيح بحر نمركاب تجبر زلا دبلوماسيون بروباغاندا من كسغاس نمدام زقربي كبل نايس والله أواج كنات أنصار حزب إثيوبيا يو ناي مايات ناي كال إزبهال مدام غيز غرب زليلهم زخينات زي تأوجوا ليلن كنات ناي مايات الكام أواج نمن نعنا بغتا ناي كيح بحر قلي كونن نايل كنات خات أوج زلخام نمني خات أوجول زلخا نمني زملكات تأواج ناي تخينات أبي إثيوبيا زلو منقسي بلتقنا مجمر تابل على حزب إثيوبيا كنات أوجهم دحروا على البريتشران فانون متفا بكل المحرا كنات تأوجوا أبي على تقري عفار أوروميا سومال دحر مبال زصوت هذه ناي بلصقنا اجندا يكونن ناي كالوت اجندا يو زي يوتوم زمغول وزلوتوم ገንዘቦም ዝብዘለው ክብል ተንቲኖም ናብ ከምዝ ዝኣመሰለ ቅልውላው ዘምር حساب ሰነፍ ነዳይ ፈራሕ ሱሱዕ ጥራይ ክብል ወቂሱ እንተኾነ ሰባል በነፈርቲ ድሮናትን አጽዋራትን ካብ ደገናብ ኢትዮጵያ ያቱ ከም ዘለውን ተዛሪቦላ መኒ ዘምፀን ዘሎ ተንድሮናት መኒ ነዚ ሁሉ ጽዋር ካብ ደገና ሸመተ ዘምጽ ዘሎ መኒ ነዚ ሁሉ ውዲታት እዚ ዝምጉል ዘሎ ካብ ይዝመጽ ዘሎ እቲ ገንዘብ በሙሉ ናብዚ ዝኸይድ ዘሎ መንዩ እቲ ዝግዛእ ዘሎ ዑሱብ ስለምንታይ ዝግዛእ ዘሎ እንታይ ክበል ዒሉ ዘኣቱ ዘሎ ድሕሪ ምባል እቲ ፕሬዝዳንት ግዜ ካይተጥፍ ኢሉ በምዝራብ ዜና ናትና ክጠቕሶ የብሉን ክዛረበሉ ዘይብሉ ጉዳይ እዚ ብምባል ኣናይስ ወላ ኩናት እንተታውጅልና ግን ናይ ምክልኻል መሰልና ንማንም እንሓተሉ ይኮነን ብምባል ድማ ኣይተ ኢሳያስ ኣብ ናታቶም ናይ ሓሶት ማዕዲ ክንዕደም የብልናን ብናይ ስድታት ጠልቀፍቀፍ ኣብ ኩናት ኣይንዕደምኒና
ኮይና ኣብዚ ዝተወደበ ፕሮፓጋንዳታት ዘጓይ የብልካን ኢሎም ካብዚ ብተወሳኺ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ንምምሓስ ተወሰደ ተበግሶ ጽምዶ ዕንቅፋት ከም ዝገጠሞ መራሒ ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ገሊጾላ እቲ መራሒ ኣብቲ ትማል ምሸት ኣብ ዘካየዶ ንዓለማዊ ዘባውን ዘቤታውን ጉዳያት ዝዳሰሰ ቃለ መሕተት እዚ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ንምምሓስ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ብወገን ዋሽንግተን ብዝወሃብ ዘሎ ተገራጫው ምላሽ ተዓንቂፉ ከም ዘሎ መላኺት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘቕረበዋን ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ምግባር ኣይከኣልናን ክብል ዘውፀ መግለጺ ከም ዘቆጥዖ ዝገለጸ ኢሳያስ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘላ ስልቲ ድብያን ጭውያን ክብል ጠቒስዎላ እንተኾነ ዝንዓና ሓድሽ ኣይኮነን ባህር ናይቲ ስርዓትን ኣሰራርሑን ድማ ኢሎም ኤርትራ በቲ ገጢምዋ ዘሎ ብድሆታት ተስፋ ከይቆረፀት ነቲ ምስ ምምሕዳር ትራምፕ ዝግበር ጽምዶ ከተቐጽሎ ምዃና እውን ገሊጹ ብምቕጻል ዘባዊ ርግኣት ምፍጣር ሕርያ ኣይኮነን ግዴታ እዩ ነዚ ዘባዊ ርግኣት ንምርግጋጽ 4 ኣቆምቲ ንኡሳን ዞባታት ከፋፊሉ ብምርዳእ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ንርክብ ኤርትራን ሱዑድያን ኣብ ዝምልከት ክልታዊ ጽምዶ ምስ ሱዑድያ ሓበራዊ ርድኢት ንምምጻእ ምዃኑ ገሊጾላ እዚ ርክብ እዚ ድማ ንዑዝሮ ኢልና ንምባል ዘይኮነ ንዑ ግቦኹም ግበር ንምባል እዩ ስለዚ ናይ ምምኽኻር ርክባት ቀጻሊ ድማ ኢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ጋጣምታት እውን ኣብ ዞባ ዝፍጠርን ዝተሓላለኸን ጸገማት ብቐንዱ ብግዳማውያን ሃገራትን ሓይልታትን ብዝግበር ምትእታው ምዃኑ ዝገልጽ መራሒ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ሕዚ ዘረብኡ ናይ ደገ ምትእታው ኣብ ዞባና ዝፈጥሮ ጸገማት ካብ ኩሉ ዝተኸወለ ኣይኮነን ብምባል ስለዚ ተራ ናይ ግብፅን ሱዑድያን ከዓዝ ዘለዎ ክብል ተሓሳሲቦም ሶማልያውያን ነቲ ልዕሊ 3000 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ገማግም ባሕሮም ናይ ምሕላው ሓላፍነት ናይ ባዕሎም ናይ ሶማልያውያን ምዃኑ ዘመልከተ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ንገማግምካ ኣየራትካን ብዘርያት ባሓልያት ከተውሕሶ ዝፍተን እንተኾይኑ ኣይሰርሕን እዩ ናትና ጥምረት ውሕስነት ዞባ መስመር ዘረጋግጽ ክብል ንናይ ደገ ምትእታዋት ነጺጎም ርክባት ኤርትራን ሱዑድያን መልኪቱ ድማ እቲ ንፈጥሮ ዝተፈላለዩ ጽምዶታት ናይ በይና ኣጀንዳ ጌርና ኣይኑርኤና ንዞባና ብዘርብሕ መንጽሪና ኑርኦ ብምባል ምስ መሐመድ ቢን ሳልማን ግዘ ስለ ዝሓፀረና ብሓፂርዋን ክንራኸብ ኢና ተረዳዲና እውን ኢሎም ሆስፒታል ዓይደር ኣሳት 56 ሚልዮን ብር ወጻኢ ዝተገብረሎ መድሓኒታት ተረኪቦላ ማሕበር ነርስታት ኢትዮጵያ ካብ ዳይሬክት ሪሊፍ ዝረኸቦም መድሓኒታት ንሆስፒታል ዓይደር ብሓገዝ ሂቦም ማሕበር ነርስታት ኢትዮጵያ ካብ ዳይሬክት ሪሊፍ ዝተባሃለ ትካል ግባር ሰናይ ዝረኸቦም መስታት 56 ሚልዮን ብር ወጻኢ ዝተገብረሎ መድሓኒታት ንኮምፕሬሲቭ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ሓጊዞላ ተወካሊት ማሕበር ነርስታት ኢትዮጵያ ሲስተር ኣልታይ ወርቅ መኮንን ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ኣጋጢሙን ዘሎ ሕፅረትን ኣውቲ ሕክምና ንምቕራፍ ማሕበርን ምስ ትካል ዳይሬክት ሪሊፍ ብምዃን ዝተፈላለዩ ዓይነታት መድሓኒታት ንሆስፒታል ዓይደር ብሓገዝ ከም ዝሃበ ገሊፀን ኣለዋ ማሕበር ነርስታት ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኩናት ኣጋጢሙን ዘሎ ሕፅረት መድሓኒት ንምፍታሕ ምስ ዝምልከቶም መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ብሓባር ከም ዝሰርሕ ተዛሪበን እዚ ሓገዝ ዝተረከቡ ምክትል ክሊኒካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ድራር መድሃንየም ማሕበር ነርስታት ኢትዮጵያ ምስ ዳይሬክተር ሪሊፍን ካልኦት መዳርክቲ ትካላትን ብምትሕባር ዞምጾም ናይ ካንሰር ፀረ ባክቴርያን ኣለርጂክን መድሓኒታት ከም ተረከቡ ገሊጾም ኣሎም እዞም መድሓኒታት ሆስፒታሎም ስለ ዘይነበሩ ይጽገሙ ከም ዝነበሩ ሓዚብ ዝተገብረ ሓገዝ ነዚ ኣብ ምቅላል ዓብዪ በርክቶ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣሎም ተሓገዝ ናብ ካልኦት 9 ሆስፒታላት ከም ዝከፋፈል ገሊጾም እዮም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ዘጋጥም ዓንወትን ሕፅረት መድሓኒትን ናብ ዝነበሮ ክምለስን ለውጢ ክመጽን ትካላት ገበርቲ ሰናይን ካልኦትን ጠመተ ገይሮም ክሰርሑ ተወከልቲ ቢሮ ና ትግራይ ጸውዖም ኣሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ርክብ እቲ ሓገዝ ናብዚ ንኽበጽሕ ልዑል ግደ ንዝነበሮ ማእከላት ኣፍልጦ ምስክር ወረቐት ተዋሂቡ እዩ ጀነራላት ትግራይ ፍቅራት ደው ከብለሎም ክብል ጀነራል ሳሞራንስ ኣፍሊጦም ሰላማዊ ሰልፊ ክገብርን ዓበይቲ በዓላት ዘኽብርን ህዝቢ ትግራይ መረፃ ከካይድ ዘይኽለሉ ምንም ዓይነት ምክንያት የለን ክብል ነበር ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ጀነራል ሳሞራንስ ገሊጾላ ነበር ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ጀነራል ሳሞራንስ ህልው ኩነታት ትግራይ መልኪቱ ምስ ሚድያ ኮርነር ፕረስ ኣብ ዝነበረ ቃል መሕተት ኢና ዝገልጽ ዘሎ ጀነራል ሳሞራ ህዝቢ ትግራይ ብግዛው ምምሕዳር መምራሕ ያእኽለና ክብለሎ ዝበለ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ብዝመረፀ ከመሓደርን ውክልና መንግስት ፌደራል ክሓዝን ይግባእ ኢሎም ትግራይ ክትመርፅ ዘለዋ ተመዛበልቲ ድማ መረፃ ብዘይ ምግባር ኣይትመልሶም እንድሕር ምባል ሰላማዊ ሰልፊ ክገብርን ዓበይቲ በዓላት ዘኽብርን ህዝቢ ክመርፅ ዘይኽለሉ ምንም ምክንያት የለን ክብል ገሊጾላ መረፃ ሕገ መንግስታዊ መሰል ጥራይ ዘይኮነስ ላዕሊ ፖለቲካዊ ውድብ ምዃኑ ዘዘኻኸረ ጀነራል ሳሞራ ናይ ህዝቢ መሰል ድማ ሓደ ውድብ መደራደሪ ስልጣን ንኸይጥቀመሉ ህዝቢ ብንቕሓት ንኽከታተሎ ፀዊዑ ኣሎ ሓዘናይ ውግእ ጅግና ዘይኮነስ ናይ
ሰላም ጅግና ዘድልየና ክብል ዝገለጸ ነበር። ኢተማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ጀነራላትን ፖለቲከኛታትን ትግራይ ፍቅራት ጠወቢልኩም ምስ መንግስት ፌደራል እቶም ጸገማት ብዘተፍትሕዎም ድሕሪ ምባል ብተመሳሳሊ ድማ መንግስት ፌደራል ብሕገ መንግስቲ መሰረት ጥቕሚ ትግራይ ብዝሓለወ መንገዲ ጸገማት ንኽፈትሕ ተሓሳሲቡ ኣሎ። ወሲኹ ድማ ዋላ ኢድና እንተሃብና ብህይወት ኣየንብሩና እናበሉ ናይ ሓሰት ተረኽ ብምፍጣር ምእንተ ውልቀ ሰባት ንህዝቢ ትግራይ ናብ ኩናት ከእቱ ዝፅዕሩ ዘለው ጀነራላት ትግራይ ካብ ተግባሮም ክቁጠቡ ይግባእ ክብል ነበር ኢተማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ጀነራል ሳሞራ የኑስ ገሊጹ ኣሎ። አብይ አሕመድ ዝመርሖ ስርዓት ብልጽግና ብፍጹም ረዓድን ድንጋጽን ኣትየሎ ክትብል ኤርትራ ፍሊጣ። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ጉጅለ ብልጽግና ክብል ጸውዖ ብዛዕባ ገማግም ባሕሪ ኤርትራን ወደብ ዓሰብን ዝነዝሖ ዘሎ መግለጽታት ካብ ክውንነት ዝረሓቐን ሕሱርን ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። እቲ ሚኒስተር ፖቶሚክን ፓርቲ ክብል ጸውዖ ኣብ ክንዲ ንውሽጣዊ ጸገማት ዝፈትሕ ንህዝቢ ብምሳልያዊ ስራሓትን ብድንጋጽን ምድንጋር ይሰርሕ ከም ዘሎ ነጺሮም። እዚ ርእይቶ ሚኒስተር የማነ ድሕሪ ገለ ሰበስልጣን ኦሮምያን ጀነራላት ሰራዊት ኢትዮጵያን በዓል ኢሬቻን ልደትን ኣብ ዓሰብ ክነብዕል ኢና ዝብል ትምኒታዊ ፍኸራን ክፋል ኤርትራ ዘራኽብ ናይ ሓሶት ካርታታትን ምዝርጓሖምን ዝመፀ ኢሎም ኣለዉ ተንተንቲ። ከም ትንታነ ሚኒስተር የማነ እቲ ብልጽግና ዝጥቀመሉ ናይ ፕሮፓጋንዳ ፎርሙላ ብኸምዚ ስዕብ ይግለጽ። ሚኒስተር የማነ ኣብ መግለጺኡ እዞም ሓሙሽተ ረቋሕታት ትርኢት ምፍርራሕ ምትላል ናይ ሓሰት ወረን ምድንጋርን ቀንዲ መሳርሕታት እቲ ስርዓት ምዃኖም ኣመልኪቶም። እዚ ድማ ነቲ ስርዓት ንባዕሉ ዝፈጥሮም ውሽጣዊ ቅልውላዋትን ምሽፋንን ላዕላውነት ጉራብቲ ሃገራትን ንምግሃስን ዝጥቀመሉ ብልሓት ምዃኖ ገንዚቦም። ኣብ መወዳእታ ሚኒስተር የማነ መንግስቲ ኤርትራ ንላዕላውነት ሃገሩ ኣሕሊፉ ዝህበሉ ወይ ብናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ዝርበሸሉ ኩነታት ከም ዘለ ብምግላጽ እቲ ናይ ፖቶሚክን ስትራቴጂ ኣብ መወዳእታ ኣብ ባዶነት ከም ዘብቅዕ ኣጠንቂቖም። ኣብ ሳልሳይ ሓደ ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ሓድነትና ንጸላትና ቁርፀት ከብዲ ኮይንዎም ኣሎ ምባሉ ይፍለጥ እዩ። ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ተኽላይ ሃብተ ስላሴ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ መድረኽ እዚ ዝርከብ ሳላት ዘይፅንቃቕ ጽንዓቱን ሓያል ምኾቱን ብዓብዪ ኸኣ ሳላ ዝኸፈሎ ዋጋ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ንኹሉ ዘባውን ህግራውን ተጫቦታት ኣፍሽሉ ናብ ገስጋስ ልምዓት ይምርሽ ከም ዘሎ ብርዮም። ሓይሊ ኣየርን ኣባላቱን ድማ ከም ኩሎም ኣባላት ሓይሊ ኣየር ምክልኻል ኣብ ምኸተል ልምዓትን ሃገር ክገብሮ ፀንሐ ብዝለዓለ መንፈሱ ከም ዘቐጽሎ ኣረጋጊጽ ክብል ኣብቲ ጽምብል ሓይሊ ኣየር ዘዳልዎ መድረኽ ገሊጾም። ጽንዓትናን ሓድነትናን ስኒትናን ውህደትናን ልምዓታዊ ገስጋሳትና ንጸላትና ሕማም ቁርፀት ክብል ዝገለጸ ሜጀር ጀነራል ተኽላይ ሃብተስላሴ እንተኾነ እቶም ጸላትና ዝበሎም ኣካላት ንበዓል መን ምዃኖም ብሽም ኣይፅርሖምን ነይሩ። ይኹን እምበር ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣትየንኦ ዘለዋ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ፍሕፍሕ ስዒቡ መልእኽቲ እቲ ኤርትራዊ ጀነራል ናብ ኢትዮጵያ ዝቕንዐ ከም ዝኾነ ተዓዘብቲ ግምቶም ይቕምጦም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ላዕለዎት ወተሃደራዊ ጀነራላት ኢትዮጵያ ንግዛት ኤርትራ ቆርሚሙ ናብ ኢትዮጵያ ጠቕሊሉ ዝቐረበ ካርታ ሒዞም ብምርኣዮም መዘራራቢ ኮይኑ ቀኒዮም። እዚ ፍጻመ ክልተን ሃገራት ብሰንኪታ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት እትሒዛ ኢትዮጵያ ክትቕርቦ ዝጸንሐ ትሕቶ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕርን ንላዕላውነትን ናጽነትን ኤርትራ ብሕቶ ዘእቱ ትራኻታት ናብ ሓዱሽ ኩናት ከይኣትዋ ከቢድ ስጋት ኣብ ዘለሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣብታ ብብላቴ ኣብ ዝተባህለ ወተሃደራዊ መሰልጠን ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምረቓ ሰልጠንቲ ወተሃደራት ሓላፊ ኣሃዱ ፍሉይ ስርሕታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ሌተናል ጀነራል ሹማ ኣብዲታ ምስ ካልኦት ክልተ ጀነራላት ሒዝዎም ዝተሰኣሉ ካርታ ኣብ ላዕሊ ኤርትራውያን ሓያል ቁጣዕ ዝፈጠረ ኮይኑ እዮም። ኢትዮጵያ ትገብሮ ኩሎ መዳይ ወፍራ ብጎና ኮይና ከም እትድግፍ እስራኤል ኣፍሊጣ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ጊዲዮን ሳር ምስ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዱ ወሳኒ ክልታዊ ዘተ ተልኣቪቭ ንኢትዮጵያ ከም ናይ ነዊሕ እዋን ስትራቴጂካዊ መሻርክቲ ትሪኣ ከም ዘላ ነቲ ዝምድና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ ትሰርሕ ከም ዘላን ኣፍሊጦም። እቲ ሚኒስተር 4 ጥሪ 2018 ዓ.ም ኣብ ትዊተር ገጹ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ምስ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዘካየዱ ርክብ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ንነዊሕ እዋን ጸንሐ ምሕዝነትን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሓበራዊ ቡድሆታትን ከም ዘተ የፍሊጡ እዮም። ኣብዚ ዘተቓልቦ ዝሰሓበ ነገር እንተሃልዩ ጊድዮን ሳር ነቲ መድረኽ ተጠቒሙ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢራን ዘቕረበ ሓያል ክስታት እዩ። እቲ ሚኒስተር መንግስቲ ኢራን ነቶም ንናጽነቶም ዝቃለሱን ተቃውሞም ዘስምዑን ናይ ገዛ ርእሱ ዜጋታት ይገርፍ ከም ዘሎ ይገሊጾም። እዚ ብዲፕሎማስያዊ ራያ ዝረአ መደረ ክልተ ቀንዲ መልእኽትታት ዝሓዘ ቀዳማይ እስራኤል ናይ ሓባር ቡድሆታት ብምጽዋዕ ጽልዋ ኢራን
ኣብ ቀይሕ ባሕር ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ክትቆጻጸሮ ትፍትን ከም ዘላ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ኢትዮጵያ ትሕብረላ እስራኤል ንጥፈታት ኢራን ኣብቲ ዞባ ንምድራት ምትሕባር ኢትዮጵያ ከም እትደሊ ዘመልክትቲ መልእኽቲ ካልኣይ እስራኤል ነታ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ከም ትድግፍን ስርዓት ኣያቶላህ ከም እትኹንንን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ምርግጋጽ እዩ ኣዲስ ኣበባ ብጂኦፖለቲካዊ ሰላልፋ ምስ መን ደው ክትብል ከም ዘለዋ ክትርኢ ዝሓትት ጽሑፍ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ እስራኤል ንኢትዮጵያ ከም ስትራቴጂካዊት መሻርክቲ ዘለዋ ረኣያ ሓድሽ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ዝዋንዚ ዞባዊ ዘይምርግጋዝ ዝረኣየሉ ዘለዋን ነዚ መርገጽ እዚ ምድልዳል ወሳኒ ምዃኑ እያ ተኣምን ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ቁልፊ ጂኦፖለቲካዊ ተራን ኣብ ድሕንነት ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ዘይቀጥታዊ ጽልዋን ንእስራኤል ኣገዳሲ እዩ ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት ብምዃኑ ይብሉ ተዓዘብቲ ግድዮን ሳር ንነዊሕ እዋን ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢትዮጵያን ዘሎ ምሕዝነት ነጠንክረለና ክብል ዝሃቦ መብርሂም ኣብዚ ሕዚ እዋን ዞባዊ ፖለቲካዊ ሃዋህው ኣብ ቴክኖሎጂ ሕርሻን ፀጥታን ዝግበር ምትሕባር ናብ ወተሃደራውን ስልያውን ምልዋጥ ክምዕብል ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይሕብሮም እስራኤል ኣቐዲማ እውን ኢትዮጵያ ወደ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ጻዕሪ ከም እትድገፍ ዝገለጸት ኮይና ሎሚ ድማ ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣቢላ ኣብ ኩሉ መዳይ ወፍርን ድሕንነትን ኢትዮጵያ ሓቢርና ክንስለፊና ምባላ እስራኤል ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ወፍሪ ኢትዮጵያ ከም እትድግፍ እዮም ተዓዘብቲ ዝገልጹ حيلا ير السودان متنسفيح متقعتها بسمين كردفان أكايدهم حيلا ير سراو السودان أبزواز سمين كردفان ختما العبيد أبز خبب أبدركب بوتاتاتن وتادر علاماتاتن نايبي مرات عرب درقفو مليشا RSF علامات قبر متقعتها يركايدهم سراويت السودان كردفان دارفور كاب حيلتات كل تفدق RSF داقماين محاز وتادر وتعري حدث كم زليز قلت سراو السودان نزواتات كردفان دارفورون كاب كوزر حيلتات كل تفدق فداقماين موساد نمكيار تعرضات شحدث كم زلو الجزيرة حبيريم زي كاير زلو خينات حد لا حد شح معلتات بمحلافو نابسال ساعة متسقع الله اتسراويت متقعات مفتام ملبو ملسترالو بزح زلو تادرو قرصتات حيزنو تادرو سرحيت مجمار ديلو كوين عقمن تسقاتات حيلتات قلتوف دقف كجمجم كم تنح قليتم غازيتنا الجزيرة هبا مورغان كاب كارتوم زهابوت تسبساب سراو السودان ابستفلالي كابتات كوردفان داقمو الدباب بمكيادو تادرات كم زواف فرقليتا سراو السودان أبزوا كوردفان ندركب جزاتات داغماي كوكوتاترن كمون أبدار فرن كوردفان نبدركب حاجة المدبرات حيلتات كلتوف دقف متقعتا يرن متقعت سبال برفرتن كجبرون رينا لنا إلام سراو السودان كرم كلتا معلتي أبدار فرن كوردفان نابستخايدة خطاتالي نعير مدرن سرحتات على حيلتات كلتوف دقف كبير كسارا كم زورده يزقلت سراو السودان ندارفور كوردفان كب حيلتات كلتوف دقف حران موتا حبرا وتادرو سرحيت يدالو كم زلو كسع شعقين متقعات قتلولام أبز غربان أبز سفح زواتات دارفورن كوردفانن داقماي تنسايا حيلتات كلتوف دقف نتوسخ مليونات سواتن مزابيلو اللام أب السودان زلو قيتشت 11 مليون هزبي أب وشتنا وطان مزابيلو أب عالم تزعابي قلوبلام من مزبالن تميتن فاتيوري ركاب قدما منيسر السودان كامل إدريس منك السودان ناب كارتوم كامز تملسون قاليجم መንግስቱ ሶማሌ ምስ ሕብራት ኢሚራት ዓረብ ዝነበረ ርክብ ከም ዘቋረጾን ኩሎም ክልታው ስምምዓት ከም ዝተሰናኸሉን ኣፍሊጦም ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ተሃገር ድሕሪ ዘካየዱ ዘተ ምስ ኢሚራት ዓረብ ዝነበረ ስምምዓት ከም ዘቋረጾ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጦላ እዚኦም ምስ ወደባት ፀጥታን ምክልኻልን ዝተኣሳሰሩ ስምምዓት ይርከብዎም በዚ መሰረት ምስ ወደባት በርበራ ቦሳሶን ኪስማዮን ዝተኣሳሰሩ ስምምዓት ከምኡውን ምስ ፌደራላውን ዞባውን ትካላት ሶማልያ ዝተገበሩ ስምምዓት ተሰሪዞም ኣሎ ኣብ 2016 بمحضر سوماليلاند مس دي بي وورلد استقبر سممع ودب بربرا بزي فقاد منجس فيدرال استفرم ايبنفال كابنوي حوانت حزا كتقوم صنحام منجس سوماليتي وسانه العلاونت تهاجر غزاتو حدنتن قوامن محلاو استوسد مخانه حبيري بتوسخن سقومتي زوسد لمخنيات مرتعنا صنت تهاجر حاجراو حدنتن بوليتيكاو العلاونت تهاجر زداخم تغبارات مس بصحه مخانه غليچم منجس سومال كم زعانه تغبارات حاجراو حقن العلاونتن زتحس كمون حبرات هاجرات حبرات أفريقيا ودب إسلام متحجزن ليجا عربنا بزي متتاو استبت حس من معزة حس مخان قليتهم توصلنا نتوم من حد نتن سوماليا زداخم تكبرات زقام زي قاتات سوماليا ون زملكة مخان ملكي الله منيسر قدات وتعت هاجر بزعبات توصلنا حبرات إمارات عرب حبرات أفريقيا ودب إسلاماوي متحجز حبرات منقسات كم زفلت قليتهم إذا خمس الله خوين مسيران نقدا ولوت إذا جبرت هاجر بالعلي في الرياض 25 ميتاو تعرف
ከም ትውስኽ ኣሜሪካ ጠንቂቓ ምቕናስ ዓቕሚ ምዕዳግ ሪያል ኢራን ስዒብ ዝተወልዐ ግርግር ናብ ሕቶ መንግስታዊ ለውጢ ከም ዝዓበየን ላዕሊ 600 ሰልፈኛታት ብሓይሊ ፀጥታ ሃገር ከም ዝተቐተሉን ተገሊጾላ መንግስቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ስጉምቲ እንተወሲዱ ሃገሩ ጣልቃ ከም እትኣቱ ክሕነ መጽንሑ ዝንገረሉ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓድሽ መግለጺ ዝኾነት ሃገር ምስ ኢራን ንግዳዊ ምልዋጥ እንተገይራ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፍርያት 25 ሚእታዊ ታሪፍ ከም እትውስኽ ከም ዘጠንቀቐት ሰሚዑላ ሓይልታት ፀጥታ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ብሰንኪ ዝወሰድዎ ሓይላዊ ስጉምቲ ጎርናታት እታ ሃገር ብደም ጠልቂ ዝብል መግለጺ ዘውፅኣ ትካላት ሰብኣዊ ምስላት ስድራ ምዉታት መቕርቦም ንምፍላይ ኣብ ጥቓ መቓብር ካሕሪዛ ካብ ዝተሰርዑ ሬሳታት እናኣለሹ ከም ዝተዓዘቡ ይገልጹ ብሕሰብ መነባብሮ ዜጋታት ኢራን ዝጀመርዎ ተቃውሞ ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ ዝርከባ ከተማታት ከም ዝተስፋሕፍሐን መሳጊድ ሓዊሱ መሓውር ዓፈና ሃይማኖታዊ መንግስቲ ሃገር ዝኾኑ ትካላት ግዳይ ሓዊ ኮይኖም ምህላዎም ፀብጻብ ፐርሺያን ብሮድካስት ሰርቪስ የመላኽትም ፍትዋትን ክብራትን ቤተሰብ በኩል ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ንሰነ ምክትታልኩም ብምስጋን ኣብ ዝቕጽል ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንምድለዋትና ላይክ ሸር ንሚድያና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ በኩል ሚድያ ይኹኑ